की क्या बात है, हमको रहमान से जो मिला, उस मोहम्मद की क्या बात है। हमको रहमान से जो मिला, उस मोहम्मद की क्या बात है। हमको रहमान से जो मिला, उस मोहम्मद की क्या बात है। जिसका भाई अली मुर्तजा है, जिसका भाई अली मुर्तजा है, उस मोहम्मद की क्या बात है। এখানে যদি গরম লাগে ওখানে কি হাওয়ার জন্য বসতে চান, একটু কুলারটা চালিয়ে এবার বসেন, ভিতরে চলে আসছে। বাইরে কেন বসছে? উর্দু বুঝতে পারলে বলবো বাংলা, বাংলা শুনবেন? জি মিক্স করে বলবো। हे प्रभु रहमान तुम्हारी सेवा दान, नूरानी अल कुरान, नूरानी अल कुरान। हे प्रभु रहमान तुम्हारी सेवा दान, नूरानी अल कुरान, नूरानी अल कुरान। कुरान दाई प्रमाण देয় নেই যে তাতে কোনো ভুল, হাকিকত যার আয়াত সত্য পথ জ্ঞানের মূল। কুরআন তাই প্রমাণ দেয় নেই যে তাতে কোনো ভুল, হাকিকত যার আয়াত সত্য পথ জ্ঞানের মূল। যার হরফে আছে মধু, যার হরফে আছে মধু, শান্তি যে অপূরণ, নূরানি আল কুরআন শেফাতি ফুরকান, নূরানি আল কুরআন শেফাতি ফুরকান। हे प्रभु रहमान तुम्हारी